الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان। एक और है इसका, वो इस तरह है कि الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان। هكذا पढ़ेंगे आप इस तरह, कोशिश करके पढ़े जोर लगा के। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिक्स वीडियो आप तक बरवकत पहुंचती रहें। जी الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان। माशाअल्लाह। हाँ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان। इसको कॉपी करो ना, इसको करो जी मौली अंत। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه
दोबारा पढ़ने से नोट नहीं किया।